চারিপাড়াস্থিত শান্তি সংঘে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মীনারানী সরকার সহ অন্যান্যরা। রাজ্যপাল এদিন রক্তদানের পাশাপাশি সকলকে অঙ্গদানে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। এই বিষয়ে সচেতনতার উপরও তিনি এদিন গুরুত্ব আরোপ করেন। রক্তদান শেষ হয়ে এই দিন এলাকার গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। वैसे ही जो अनकॉन्शियस जो ब्रेन डेथ होता है उसी संदर्भ में वो भी उनके किडनी दे सकते हैं, लीवर दे सकते हैं। अभी तो कुछ जगह हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो इसके लिए मानसिकता बनाना या ये जरूरी है। तो उस दिशा में भी एजुकेट करते जाना, ताकि भगवान से इतना ही प्रार्थना करना है कि अपने को वो सिचुएशन नहीं आना है, सब अच्छे रहना है। मगर उस सिचुएशन में है तो किसी को अल्टरनेटिव करने में भी ये देना है।